নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওকচোন মেকুৰীটো কিমান ধুনীয়া। ই বোলে চেম্পু দি গা ধুইছে, গা ধুই আকৌ মাটিত বাগৰিছে। নিচিনা ধূলিত শুই আছে। এনেকুৱা গা পা ধুই এনেকুৱা মাটিত শুবলৈ আহিছে। এইটো লেতেৰি লেতেৰি। धूप सिक रहा है जमीन में बैठ के। ধূপ সিক रहा है। हाँ अरे এইটো লেতেৰি হয় জানা, গা পা ধুই মাটিত শুই আছে। চাচোন तो अच्छे से पानी डाल देता। ये तो साबुन से नहलाने के लिए। हाँ, साबुन शैम्पू से नहा के उसके बाद में देख मिट्टी में आके सोया है। लगाया है और सिम्बा महाराज है, फिर भी गंदा होके सो रहा है यहाँ। तू इमान धुनिया हाँ हमें डर लग रहा है। ये तुम्हारा ही है। माटित खुया सो ये अच्छा है, क्यूट है। ओ तो बोल विश्वनाथ बोल विश्वनाथ बोल। ये है কি হল এটু? হয় যা সুরনি গাখীর খাবি, যা যা গাখীর খাবি, যা সুর কৰিব আহিছ ন? হা যা গাখীর খাবি, যা সুর কৰি খাবি, যা আজি খালে পিটিম ৰ। দেখিবলৈ তো ইমান ধুনীয়া। কি গাখীৰ খাবি? গাখীর লাগে? উই চুরনি, উই ওই চুরনি, চুরনি নহয় কই এফালে চাওচোন, মুখটো চাওঁ। চুরনি নহয়? নহয় ন? খুজি খাব আহিছে, চুরনি নহয় এইটো। ক'ত বহিলি? ক'ত বহিছ? চাওঁ ক'ত বহিছ, চাওঁ চাওঁ। তাতে কিয় লুকাইছ? ওলাই আহ, ওলাই আহ, ওলাই আহ। লাজ লাগিছে? লাজ লাগিছে বোলে। গাখীৰ চুৰি কৰি নাখায়, নাখায় বোলে। खाता है तू? लेकिन खाता है थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा खा लेता है। ना खाओ, खाना है। उलाई आसुन बाहर उलाई आ। नहीं उलाया, उसको मजा आ रहा है। और इसका सिर्फ घर है। इसको घर है? हाँ, ये अच्छे से बैठा हुआ है। चलो हम लोग चलते हैं। उलाई आ, उलाई हाय सर। कब जाओ? कब जाओ? कब जाओ? এফালে চাচোন, এফালে চা, গাখীৰ নাখাওঁ।
মিয়াও ক'ত উঠিছ ডাইনিঙত কিয় উঠিছ হা কি ভাত খাবি অ' এইফালে চাচোন এইফালে হা কি লাগে গাখীৰ অ' ইয়াক গাখীৰ লাগে নাখাওঁ গাখীৰ নাখাওঁ গাখীৰ নাখাওঁ খাবি খাম বুলি কৈ আছে ৰ মই গাখীৰ দিম ৰ